Godan oskoleo ri personne iliri tsahirijue holi honda we ze baramaji zamtio kon zamtio ze credit za Comor Telecom hena mnazenda holi honga rjo kai makati ya mwisho yanu uandungwa koza mbabi hotia ze credit haukayanga zendo hawinji mwana magoda marhaba tukufu watangazaji wa nama ikao siundanrongo za njiri ya hamadi namna wenjizi wa jiri yao watu urongowa au warongo wao watu ishiliwa sono masulaha njenza mbevanu besela ala jua suliwa daraja juu ya madhamana leo Comor Telecom wajue zirunda usimaraia ma consommateur wa hao haura ma client wa hao. C'était le 23 octobre 2020 il y a juzi c'était un vendredi quand j'ai dit aux enro 23 octobre c'était à crédit à 16h c'est voilà 16h 14h48 c'était à crédit il y a shauri champion il y a 10 000 francs kawaida tikaruti yangu telema wazi mashakalaoni ya disa kwa jadiba kwa tuweza kwa tuweza connection ya telema itawa tikaruti ya 5000 za classic ya Comor Telecom ikao classic kama ifanya ngekao 7 giga za connection basi kabati appel jati undukana ngabo njoti ya 10000 francs za huri champion ngaona 8 giga plus na appel yabo tundukaya ukotikana 7 giga ikahuntosha yabo si on kana kama ndongo 8 giga ndio ntosha c'est tout ça suivant nanti fanye et 20 giga kamili unaelewa donc tu unafanya waka option ya 10000 francs nifanye 20 giga watina appel donc utrenge ya 8 giga plus appel wo ipara huri champion 10000 francs forfait ya champion 10000 francs parce que tikana 5000 za 7 giga ikahuntosha nunga mina 8 giga plus appel hapo c'est bon titia kone ndini yo mwana ma ti eza njiria hindini eza njiria amtsahoze noko ban parce que inde Comor Telecom depuis Comor Telecom et le 23 le vendredi 23 octobre 2020 à 16h42 non madame de Jezeni Mwelewan le à 14h48 c'était crédit jusqu'à 16h c'est la 16h05 c'est ça reportage à direct à 14h à 16h48 vous avez atteint 90% d'usage de votre forfait champion 10 000 francs activez-le votre volume restant est de 815 MB pensez à activer un nouveau forfait oui et tu as dit sa connexion à 16h48 ça va épuisé 90% déjà si Shanghai njailewa bon tu continues et reportager en gros quelques minutes après on a un message à Billy on a un message iso on a ukaya vous avez épuisé votre champion 10 000 francs vous avez épuisé votre champion de 10 000 francs aïe il y a dans 42 minutes crédit à 10 000 francs nakana 8 giga plus appel il épuisé ha tishangaza tikabulije paremru parce que le reportage que kana timizi et directeur que kana timizi tikaparamru aye antinie il a 5000 francs ya classique ya hao ni kana 7 giga watina appel ni continuer là il a hazana kofa donc timizi ha tsenza ngoda on tentifikiri tangalia tioneze message banazo kuzobam malgré besi téléphone zangu kazana shilo filme sha muhimu 16h na dese directeur hangu à 16h42 et 10 000 francs zangu épuisé na botikana 8 giga na avant yabo tilokana 7 giga ya 5000 yakahuntosha donc abotono kana c'est le mishiga entro abili le 24 c'est un samedi c'est dirant de Comor Telecom amtama zamana kao kajushi na hadisi waneleze kivamana ekale credit la erreur ya hawantema credit yangu babo hawangali na consommer à la va normale watie yata wantinie c'est des ndo hadisi ya wala jau wala gauche wala droite wala téléphone yao téléphone yangu tainu amrege muitunde njakana problème za message njakana problème téléphone yangu tikadote 5000 ya 7 giga njapo kana problem chez vendredi yo titra 10000 parce que tikana événement inji tikatundu kana 10000 yo amjouhura 8 giga abotikana 7 account tosha 8 giga ndio tosha na appel donc en bref tinajala mabamana wa daraja chef wa marketing na chef wa presera commerciali na prevente na hadisindo lakini tunda jawabu satisfaisant réponse za hao soni mwami wala gauche wala droite tinetija siparsa na vamana wasaya wa mbumbabi wa marketing wa haju woka chamtengando ranzi zo dizako ili bisibala kafiki mne jomba ushili anda na madhara wako jiri kama ngao bahati ngi haruma
hiri shana climatiser wakati mse mndu tharawe mndu sasa niona ngotoni lango mimi njatsa hanusa swala huono nya fulani mpaka nibajine madzina madhamana wa walonti mahi mashao kana dhamana sema chef de service au tuju huono nya fulani sabati waona na bala sio telefone posho nini mwana sizajiri anzia ile hangu na biokana nono kabisa wono nya fulani yabo ça pas la peine yabo izo majabu honi kabo bai yakutema les Nigériens nzi watu kana ide kwa ndem huu wale chef parce que fait chef ngojonda fikira à travers l'expérience à travers donc c'est ndajina hatuna bakane kangu wono walonti ni wa hujibu yabo jamna yabo bai joinza simangalia ndi namni akyo hunu donc Tanzania c'est ka mjonjibu mndu ulona dhamana bisi marketing daraja juu bisi chef département je chef d'uni quand bala kujajirwa ni daba mtu ujidaba bala ujirwa ni motubani hao haumru wao hauma chez wao mkomora madawe client wa Comor Telecom inamna mrenga c'est pas la meilleure qualité de prendre un client comme moi consommateur encore wahani yodi amando et place le niyo jo kiribe c'est si jo vi gérer rohana we hau ringere sawa nawe chef aswandenga ila bala kuja pala meeting na jomba ajabu na mneze diplôme lo nizo hiyo mtu amini kama diplôme ya l'école ya barangu 6e hata 5e année ntonio ili uelewe kama jambo Comor Telecom mrambue weekly ya watu na riblenga ndo mshizajiri msema hoza rijuza jiri donc ifaso ndenga huyo amre mukro rouge kujamir te place hiyo abanga mdute maarifa hapo banu yao et je suis prêt parce que c'est pas normal uelewa mria jirwa ni mkaswa nikale zuizi ili za hangu nwanike ekredi yangu hisi en 42 minutes ni ujidi hata kuchukua hayo tonishilia unabeka uono ziko na goda boba na ça suffit par exemple non unelezi bumane za jirindi na gunto wa telefoni unasema message manere ya nizanjiria ritaanzia hapo maana bonko tujua alafu tu ndo na maelezo nziani wanzani kaurenge hur champion 10000 yoti njema ujuka urenge intense ujuka urenge écoutez tu ne renga des champions vous savez qu'il y avait des champions c'est le meilleur c'est l'efficace c'est le puissant c'est le génie il m'a d'abord champion du monde il y a chilandu pia et kanganya option zangu makaza madzina huri intense huri chidawa bi hata golewa mkaza hur champion ya bwina mwenzankili ngwelo kanesha champion c'est le champion cheka mjamu date champion hanywe kama idute ukayene ebi non agota ufikiri ufanye za ujiria hizo wakati nono mjenda toujours na des akizangu kila kile milango yenza nono nzijira nono zimjira so mwitima donc zijira sama oui il y a 2 mois 3 mois de cela zijira nono so mwitima ngabona wenji so jirio sha ni mruso nyinyi alimkuba unambia kazi ujiria alimkuba wa Facebook FM zimjiri shaka jenda kata hendesha harwa yenza ntuja isa chini nao sha plus garda zao plus va négliger autre solution mimi je habe wana solution na wa supprimer option ya ho champion ya 10000 ya hauze 8 giga ni appel wa supprimer namba ondweje ngwa dayo kayo nge wana sawa hata comment s'appelle Nasbogo ndio hiyo la moroni Nasbogo afanya ndia ba unesa hata afanya mafoto unesa ka harna kio credit tena en 3 jours ou afanya 3 jours miti fanya 42 minutes credit yangu hisa 10000 francs quand même c'est malheureux shirika jalino ushilio le dolances hatu mtrenga muri plan muri voyage c'est pas ça shikomori amasula langu na kanzani huzise ulionga rjoka ya mashirika ngao maili harmaiti amanga rjoka le shirika le zimanga liwani wao hamwendo wa hambabi harmuhumrumio ima Sudan humvakreti le shirika ya Telecom ovuwa halo holio shikomori kwa utsunika faida maraya ba holi honda wakati unuzisazi hu wasuli ngona fikra hili bena mashirika yo maili no wakati bon mimi mashirika maili mna besoin ya rumia personnellement mimi mtsure ma Comor Telecom na yesh Comor Telecom non sina jo virema na yesh Comor Telecom shaka no jua wadoro da na irdazi non na yesh thuma na yesh Comor Telecom shaka no jomba deneba kama thoma na lia barimdo voyage on mwana matso sona jomba no trot timbani hanga na mdojo kama ndo bandu wenjo mjilani yabo walune maarifa sawa nanyi walune akili ya madanyi walune pesa matso madanyi how plus que vous quand même c'est un jeu de lazima donc mimi mama du Comor Telecom ni yesh shana kubali défaillances zao wazirégler na kubaliza dollars zema clientèle yao wazirégler chawatiri voyage watafanya mama abala si on bahi ma délicat ndo ajilia non c'est pas bien et zinongoza Nigeria jusqu'à maintenant ngazijiria wandu ye huri champion ya hanyu ya 2000 francs ba Comor Telecom ngangamiza wa makini yao hanyu na msuprime option hiyo mtia solution ndo jina hatele diramlisha mtikaze huri champion manafa sala champion wale mhodari ngabo nje zao evite singo nje mpaka de huri connexion ndio haraka ndio haraka mimi nikachana haraka ihisa 42 minutes ya 10000 francs na banga mina witishiga
Banisha njohoza Banaba hainu mndu kutsawe ya temba ya flash ya 1000 francs bambe singetongo baki. C'est possible. Kauza mbako job. Possible. Mimi mtu kaonesa ukaya. Mimi tikadotia 5000 dangu telema wakosi. Wakati telema kawazia. Wakati telema wazia, wamba wazia watinziwa tikaudotia 5000 za 7 giga watina appel. Zika huntosha. Shabana jana hunda makanaka botia inungo jo hunda appel plus ta 8 giga. Abonota 8 giga. Dans mes calculs à diao palpable calcul 8 giga est plus grand que 7 giga. Après jo huntosha. Game to 8 giga plus appel ni fani 42 minutes ihise. La fin de daim je voyage. Non, c'est pas sérieux. Comme Telecom na yanshi, mnajali kanevu, izidi, ijire sur la phase kenjema, cha système mlonyo yo, il faut changer. Il faut changer mrejema itajua na mwambioni tena kabandu wako muri wenjo kozao. Wakati yo nakababo. Wakamoto je via haja. Hanabakana mitsa tijati fana 21 jours, titi ya 2000 dollars hao. Gatokana ubenye. Ça fait 30 000 francs. Kabla banu non hajiri sana mnayo hajada hiyo mu voyage hasoma itima. C'est pas sérieux. Donc il faut namjira saisisse. Mangalibani kilateli iko zabari. On rupia wanje wadai. Banga batu uja hiyo. Wala baba hono nziani. Nyinyi majournaliste mbona rupia. Mamda hiyo kazi mundu nene mramba zemundu. Shaka baturongo. Plus karturongo, plus kwa tume améliorer. Gebidi rongo wa améliorer. Kartutaru wasijinise na améliorer banga problemu zilo hiyo. Comme Telecom ni enshi kama wabenze. Beno shirika la hatu tashikomori. Najalika ni mvua izidi huwe. Ibasawe mjuma bano. Wajiro. Sha gabondo moze dona aiza usweze credit zanyu ndindikao. Zilitambishao zindi hao rezo katingeta wao zisipromo yao shaemba credit kuna jora 2000 francs ngu unafanya 42 minutes wambi 2000 francs c'est beaucoup c'est pas 500 10000 francs c'est beaucoup réellement Shia jimba hiyo ndio francs marhaba kwa tukufu mwanyama wa tangazaji yale mauza hangu abonge mazama kwa Telecom tsanzama bino kanza njiri anja jibiwa na muyone credit hangu amuyone credit hangu kamjoi liba huna mbele msini mwangu marhaba kwa